What's up guys, welcome to Zia Fitness, gue Zia Maulana. Dan di video kali ini gue pengen nge-share ke kalian gimana caranya bikin kopi berprotein tinggi. Jadi gue nih random banget, gue sebenarnya gak kepikiran pengen bikin video ini. Cuman karena hampir setiap hari gue bikin menu ini, yaitu kopi berprotein ini. Jadi gue pengen, iseng aja gue pengen nge-share ke kalian. Dan gimana caranya kalian bikin kopi berprotein tinggi. Langsung kita ke dapur.